Bismillahirrahmanirrahim. Network Operating System and Administration. ITT 565. Okay, chapter 1 introduction to Network Operating System and Administration. Clear, you all? Apa tak? Okay, first kita belajar Network Operating System concept. Okay, apa benda Network Operating System? Operating System you all tahu tak? OS? Tak pernah belajar? Pernah guna? Pernah pakai Android tak? Itu dipanggil apa? Operating System apa? Mobile Operating System. Kalau router punya operating system iOS. Kan iOS. Dia dah nama dah clash dengan Apple punya iOS. Apple pun iOS juga kan. Tapi kalau untuk Mac dia panggil Mac OS. Kan? iOS untuk iPhone kan. iPhone kat Malaysia kat mana? Negeri mana? iPhone pula. Apple punya ni. Company ni Malaysia kat mana? KL lah. Dekat Perak. Perak dia ada iPhone. Okay, so definition of network operating system. Network operating system is the software that allows multiple computers to communicate, share files and hardware devices with one another. Right? So by Computer Hope 2020, put by kita site Computer Hope 2020. So it is an operating system that manage network resources that include special function for connecting computers and devices into a local network. So dia lebih sikit daripada OS biasa, Windows biasa. Kan? Kadang nama Windows juga, Windows apa? Windows 13. Windows 2014. Ada tak? Windows 2023 ada tak? Ha? Tak ada. Dia ada apa? 11. 11 Windows 11 kita pakai ni. Dia bukan network kot. Windows network Windows. Windows apa? Windows untuk ni network. Senang kan? Okay. Windows Server 2022. Okay, 2022. Ini baru network OS. Windows Server. Okay. Azure ni apa Azure? Azure. Ini cloud kan? Cloud. Microsoft punya cloud kan? So, kan dia ada servis daripada Microsoft. So built in the cloud. Right. So you all boleh try start free ya. The account. So dia ada virtual machine macam VMware kan? Linux virtual machine pun ada.
Cancel anytime. Boleh cancel anytime. Boleh buat projek ni atas ni. Mahal tak bayar ni? Price berapa price? Pricing. Ni ada. Dia kena calculate ya. Ha? Ada. Tak bagi ya, tak bagi kena kira. Tak ada sheet list tak ada. Tak ada tulis, tak ada mana tulis ya. Dia kena calculate sendiri ya. Okay, kita kena calculate. Katakanlah kita nak pakai. Okay. So nak pakai virtual machine. Operating system Linux. Kan? Standard. Okay, sebulan $70. $70 kan? $70 kan? Sebulan $70. Standard. Contoh lah, standard pakai standard biasa. Kan? Tak ada Malaysia tak ada. Kita sama dengan siapa? Saudi Arabia ada, Saudi Arabia. Ada. Hmm. Ada. US 70 kali 4 lah. 4 berapa sekarang ni? 4 pun apa? Kali 4 pun dah 200 lebih sebulan. Kan? Alright. So yang ini servis yang ada dalam Microsoft. Dan server kita nak pakai yang ni lah. Windows 2020 2022. Kan? 2022. Sebelum tu ada 2019. Kan? Sebelum tu ada 2019. Okay. So macam mana kita nak install ni 2019 ni? Okay. Saya sempat tengok Windows Server 2012. Windows Server 8. Bukan 13, 12. 12, 16, 22. 19. 16 ada. 16 pun ada. 16 macam Windows 10 kan? Windows 12 macam XP. Okay, Windows Server 2012 macam Microsoft Windows 7 kan? 7. Alright. And then kita ada 16, 2016 macam Windows 10. Sama dengan Windows 2019 kan? Windows 10 lagi. So Windows 10 ni paling lama kan? Paling lama sekali version dia kan? Sebelum Windows 11 kan? Okay, yang latest 2022 pun sama. Macam Windows 10 lagi. Ada 3 version macam Windows 10. Sepatutnya dia dah macam Windows 11 kan? Tak, dia masih lagi Windows 10. Okay. Okay.
LAN dia akan ada function untuk kenaikkan LAN lah, kan? And then multiple request, okay, manage multiple request concurrently. Dia boleh ada beribu-ribu connection dengan dia lah. Dia kena standby lah, kan? And in a multi-user environment. Tapi kalau dalam Linux memang dia already dah standby lah, kan? Windows saja yang problem. What is network resources? Kan, shared resources, also known as network resources, refer to computer data, information, or hardware devices that can be easily accessed from a remote computer through a local area network, LAN, or enterprise intranet. Contoh macam kita buat Microsoft Azure tu, kan, dia server dia dekat internet, dekat cloud. Macam mana kita nak access? Through remote access client, kan? Right. Windows remote access ada tak? Ni ada, kan? Ini kan kita nak connect dengan komputer lain. Ada tak? Nak cuba remote ke Jasin tak? Oh, tak ada, tak hidup. Tak hidup. Tidak boleh tengok lah. So, successful shared resource access allow users to operate as the shared resource were on their own computer. The most frequently used shared network environment objects are files, data, multimedia, and hardware resources like printer, fax, machine, and scanner. So, kita panggil dia sebagai network resources. Okay, so kat sini ada contoh selain pada Windows dengan Linux, okay, yang boleh guna untuk network. Punya Mac disable pakai ini saya dulu biasa dia ada yang teruskan tahun 2000.
So dalam OS kita lah, OS kita tu boleh manage macam-macam. Oh ni kecil sangat lah. Recap. Kau baca sendiri lah, kecil sangat. Kan? Networking concept. Okay, saya pergi next. Itu kecil sangat ni kamu baca. Computer network models. Okay. A computer network consists software and hardware. Betul lah. That is used to send and receive data from one device to another. So the role of hardware and software. Hardware is to prove the physical equipment that are required in order to send and receive data. Software define the set of instructions that use the hardware equipment for data transmission. Right. So, network ni, kalau kita guna biasa desktop kan, ya bukan network kan. Apa yang kita mesti kan, apa beza desktop dengan betul. Betul, desktop ada banyak
maklumat dia pun boleh letak mungkin ada satu komputer satu yang pakai pun ada yang 24/7 punya ketahanan. Sebab tutup ni tak apa. Desktop biasa ni harus jaga lah. Kurang lagi jangan kurang. Walaupun ada 5 so dia punya ketahanan. Sekarang kita punya hardware saja. Tahan 24/7. Software pun PC ni kalau lama-lama tak tahu dia belah. Dia kena start dia baru declare balik. Kalau dia ada pelan, dia tutup dari mana tak mana. Kalau hanya sponsor yang di Bombay dalam bulan. Hardware and software. Okay, a simple transmission of data consists several steps at various layers of computer network. Computer network model discuss how the data is transferred and received at a computer level in detail. Dalam ni kan. Okay, layer of computer network models. The main purpose of having several layers in a computer network model is to divide a process of sending and receiving data into small tasks. These layers are connected with each other. Dia saja untuk kita nak study lah, untuk study saja ni kan. Kan nak study, nak faham network. So kita buat by layer, pecah by banyak layer lah. Each layer provides certain data to its intermediate higher and intermediate lower layer and receive certain data from same. So dividing a model is layer makes the structure quite simple that makes it easy to identify the issue if it occur. Macam kita bahagikan network OSI layer pada 7 bahagian kan. Upset, radar, napier kan. Application, presentation, session, transport, network, data link and ada saya tinggal session tertinggal. Session and transport, network, data link and physical. Okay, 3 main component of computer: sender, receiver and carrier. Okay. At sender side, higher layer serve the middle layer, direct the message to middle layer. By middle layer, pick up the data from higher layer and transfer to the lower layer, and lower layer the data is transmit to the lower layer of the receiver side. So satu komponen bagi kepada 3 layer, higher, middle dengan lower. Okay, sebelah receiver pula. Okay, at receiver side, lower layer akan receive the data from lower layer of sender side and transfer it to middle layer. At the middle layer, pick up the data from lower layer and transfer to higher layer, then higher layer transfer data to the receiver. Dibagikan sampai 3 bahagian lagi. Kan? Model has different set of design of layer. The most operator computer network models are OSI model kan, 7 layer kan. TCP/IP model berapa layer? 4 saja kan? 4 saja. Maksud TCP/IP tu dipecah kepada OSI jadi 7 lah. Kan? OSI stand for Open System Interconnect. Kan? Daripada ISO, International Standard Organization, ISO. Pernah dengar ISO kan? Ini kalau siapa yang kena audit dia tahulah ISO. Kan? Apa tempat kerja dia asyik-asyik kena audit kan? Kacau kan? Okay. The International Standard Organization ISO has defined a model for describing communication across a network called OSI layer, OSI model, and ada 7 layer kat situ. So this model is generalized abstraction of how network communication can be and it's implemented. The model does not fit every network
technology perfectly. Kan? Kadang 7 layer ni dia pecah lah. Kan? Data link pula pecah kepada 2. LLC dengan MAC. Kenapa dia tak pecah siap-siap? Kan? Dekat data link ada 2 pula kan. LLC dengan logical layer dengan MAC layer kan. MAC. So dia kata the model does not fit every network technology perfectly kan. Tapi tujuan ni lah widely used to discuss and refer to the layer of technology in networking. Thus we begin by recapping this model. The OSI model describe several layers of abstraction. Okay. So application presentation session, transport network data link dengan physical layer. Right. Physical layer contohnya power kan. Power tak pasang, macam mana dia nak connect? Kabel tak cucuk kan. Data link kalau ada masalah protokol, so memang tak boleh bercakap lah antara 2 benda. Protokol tak sama. Kan network layer pun protokol juga, dua-dua tu protokol. So sebenarnya semua atas tu protokol je. Sampai atas tu adalah protokol, cara bercakap, tapi protokol dia lain-lain. Kan application ada protokol dia sendiri. Kan presentation ada dia punya protokol dia sendiri ataupun rutin dia sendiri. Kan session layer pun ada protokol dia, session dia macam mana. Kan session dah habis, tak boleh juga kan. Dia cakap kena create another session. OSI model stand for Open System Interconnection Model. Ulang balik. Okay, OSI model define how data is transferred from one computer into another computer. In a very basic scenario, 2 computers connected with a LAN and connectors transfer data using the NIC. NIC tau. Network card lah. Wi-Fi tu network card lah. Asalkan dia ada MAC address adalah network card. Bluetooth ada MAC address tak? Kalau kita network card atau Wi-Fi adapter dia ada MAC kan, ada NFC. Dia ada nombor siri yang kiri, kanan ada nombor. So dia ada juga MAC address. So dia adalah NFC juga. Cuma dia tak ada boleh punya tu kan. Dia pakai Wi-Fi tu. Kan? Kita ganti Bluetooth dengan network card. Bluetooth murah je kan? Berapa ringgit? USB Bluetooth. RM15 je kan? 10 ada. Kan? Ada murah-murah kan? Apa jenama yang tadi tak ada jenama tu yang kita cucuk dekat apa nama TV, Android TV tu. Dia boleh sambung tu kan?
Lagi murah daripada Wi-Fi kan. Wi-Fi pun murah lah, tapi kalau pakai yang lama lah, N ke, sebelum N ke ABG ke, memang murah lah. Tak ada harga lah sebab sekarang dah AX dengan AC kan. In a very basic scenario, two computer connect with a LAN and connectors transfer data using NIC. This form a computer network. However, if both the system use different OS, for example, one system run Windows, satu lagi run macOS, and then how can data be transferred between these two different systems? Here comes the role of OSI model, which is a 7-layer model that define how a data can be transferred between different system. Satu pakai MacBook, satu lagi pakai desktop dekat lab ni. Dia sudah ada, dia kalau berkuasaan itu betul. Tak boleh cakap kalau tidak. Sorry. Macam WhatsApp. Tapi betul WhatsApp dia pun itu dalam web tu ada Islam. Menarik tu untuk saya install. Install browser. Okay, boleh ya. So macam mana dia orang bercakap ni, kita sebenarnya tengok balik dalam 7 layer tu sampai kat mana, sampai dekat layer mana, adakah sampai dekat Telegram tu. Kalau Telegram sendiri yang setkan atau browser kan, dia dah dekat layer yang ke-7 application kan. Dia sampai layer ke-7 application yang setkan, Telegram yang boleh setkan. Aisyah ni 1984. Kamu lahir bila? Tak lahir lagi. 84. Muda sungguh. Ha? Tahun 2000. Ya Allah, tahun 2000. 2011 ada? 2011 ada? Serius 2000. Tengah Google. Siapa tahu umur Fatah Amin? Oh tahu? Fazura? Ha? Dia lagi ni kan? Lagi tak muda daripada Fatah kan? Maksud dia lagi matang daripada Fatah lah. Tapi betul lah, life is begin at 40 lah. Kan? Begin at 40. Kan? 41 baru rasa nak cari kebebasan kan? Terlambat. Dah masuk 41 dah. Ha. Cakap abang tu. Okay, kita tengok contoh-contoh dekat layer 7
HTTPS. Kalau kita pakai Telegram, apa nama web kan? So kita pakai HTTPS. Layer 6 untuk translation ataupun encryption ataupun ada compression. Okay. And layer 5 ada session, authentication, authorization, session management. Layer 4 adalah transport layer. Kita pakai apa? TCP ke UDP? Kan? And then kat situlah ada port number. Okay, port number sebagai kita punya address lah. Port number sebagai address kita. Layer 4, network layer, logical address ataupun IP. Dan juga routing lah. Kalau ada router, kita nak tengok route IP apa, next route kan. Routing selalu dia akan next hop dalam bentuk IP address. MAC tadi yang kita tengok dalam Bluetooth ada MAC kan, MAC layer tu. Kita punya channel, kita punya medium. Apa beza media dengan medium? Dalam network kita pakai media ke medium? Ke media bahasa Melayu? Media dengan medium apa beza apa? Dia benda yang sama lah, singular dengan plural kan? Cuba check. Plural. Tak percaya tu. Dia ingatkan bahasa Melayu kan, media medium. Cek GPT, tanya Google. Mana singular? Singular dia media, banyak medium. Ingatkan saya mengapu kan? Tak pernah tak mengapu kan, sekali betul. Alright, physical layer kat layer 1, medium. Okay, selain daripada OSI model, kita ada model yang lain nama dia network, computer network, TCP IP model. Okay, yang ni ada 4 layer saja. Okay, so untuk it was developed by DOD atau Department of Defense in 1960s. Dia lagi lama daripada OSI. OSI tadi apa? 1984 kan? 1984. Yang ni 1960. 1960 OS apa ada tahun ni? 1960. First OS 1969. Dia ada sebelum OS. Kan? First OS 56 ada OS. Nama apa? Oh ni server punya OS. Okey, ada. IBM punya 1956. So daripada situ dia boleh tengok lah. Ada TCP IP. 1960 dah ada IBM punya OS. Tu IBM punya OS tu. Jadi patut ada satu lagi history kan. History network OS 1956. Kan? 1969 baru Unix. Unix 1969. Itu pun belum ada nama lagi ya. Unix 1969 tu belum ada nama lagi. PDP-7 kot nama kod dia. Kod rahsia dia PDP-7. Kan? And then dia bagi nama Unix 1971 atau 72. Tentulah. Kan? Ataupun 1970, 1 year after. Okay, 1960 it named after two main protocol that are used in model. Okay, TCP is transmission control protocol. IP is internet protocol. So TCP over IP model. So TCP over IP model is a set of standardized rules that allow computers to communicate on a network such as the internet. So IP is the part that obtains the address to which data is sent. TCP is responsible for data delivery once the IP address has been found. Kamu bisa tengok tak cerita IT
IT apa? IT you review apa? Ni. IT apa? IT crowd. IT crowd. Ini IT crowd. IT crowd. Ini. Sitcom. Dia tak bodoh tu, cerdik sebab dia cerdik. Tak, saya belajar internet tu, saya belajar kat sini lah. YouTube lah, ada tak? Tapi dia ada sensor sikit lah. Kalau kamu belum lagi 18 tak boleh tengok lah. Dia tak tunjuk pun, benda tu tak tunjuk pun. Tapi dia by language lah. Language dia kan. Artikel internet. Ni. Ni. Saya tak ada suara. What is it? This, Jen, Tak, dia is tunjuk apa the tu? internet. Kan, ni part ni best. Dia beritahu bos dia yang hitam ni adalah internet. Kan, so memang internet ni internet. So bos dia percaya ni internet. Ada suara kalau kamu tengok sini. Lepas tu kawan dia pula. What? Mana That's kawan dia masuk? right. Cepatlah sikit. This is the internet. Dia kata kenapa internet tak ada wire pun? It wireless dia cakap. The whole internet. Yep. I asked for a loan of it so that you could use it in your speech. Ada suara It's so small. That's one of the surprising things about it. Hang on. It doesn't have any wires or anything. It's wireless. Oh, yes, everything's wireless nowadays, isn't it? So I can really use it in my speech. What if someone needs it? Oh, no. People will still be able to go online and everything will still panjang work. banyak lah ni. I tell you, you present this to the shareholders and you will get quite a... Ni. Oh, dia marah. Kenapa pegang internet cakap? Mom said I could use it for my speech. Are you insane? What if she drops it? I won't drop it. I'll look after it. No, Jangan, Jen. No, jangan. this needs to go straight back to Big Ben. Big Ben. Yeah, it goes on top of Big Ben. That's where you get the best reception. All right, I promise I won't let anything happen to it. No, Jen, I'm Dia nak sorry, pinjam but internet, the nak buat- elders nak of buat the presentation internet lah. would never stand for it. No, Roy, I spoke to the elders of the internet not 1 hour ago. I told them about Jen winning Employee of the Month, and they were so impressed that they wanted to do whatever they could to help. Wait a minute. The elders of the internet. The elders of the internet know who I am. You've got to let me have it. No, Jen, I'm sorry, it's just Ni, too risky. Oh, please, Waktu Roy. ni. Lepas dia pinjam internet, dia buat speech lah. Cepatlah sikit iklan pun. Masa ni nak entertain pun. Well, we have a very interesting talk lined up for today. Our Employee of the Month and computer expert, Jen Barber, has kindly agreed to say a few words about her role in the IT department. Now, speaking as someone who doesn't know the difference The internet. I think it would. Okey. Tujuan dia apa? Dia nak kenakan bos dia lah. Nak suruh orang semua ketawakan bos dia. Kan? Nak kata bos dia ni memang tak tahu kata tu bukan internet. Rupanya satu office pun tak tahu tu. And I have, ladies and gentlemen, I'd like to present to you the internet. Oh, please, no flash photography. You'll harm the internet. Ladies and gentlemen, Why is no one laughing? if anything were to happen to this box, the world as we know it would fall into chaos. Planes would drop from the sky. Tengok sendiri lah kan.
Sebab dia ada censored part kan. Lagi pun tak ada suara, tak best ha. Boleh cari. Okay, TCP/IP is a set of standardized rules that allow computer to communicate on a network such as the internet. So IP is the part that obtains the address to which data is sent. So TCP is responsible for data delivery once the IP address has been found. So IP provides a mechanism to uniquely identify hosts by an IP addressing scheme. So IP use best effort delivery. For example, it does not guarantee that packet would be delivered to destination host, but it will do its best to reach the destination. IPv4 use 32-bit logical address. IPv6, pernah dengar IPv6? IPv6 berapa? 1 to 8 kan? 1 to 8 bit. Bagi besar ada dia ni. Semua apa yang lakukan boleh memang dia belakang. Ha? Tak apa, welcome. Siapa nak mengajar, saya tak nak tapau. Saya nak duduk rehat, 1 sem. Dengar tu kan. Saya pernah rehat 1 sem, tak mengajar. Mana? Ambil saya ni tak nampak. Oh, minggu depan. Penat ah. Patutnya network programming pun dalam 1 minggu juga. Dan depan saya rehat tak? Ambil 1 lagi lah. Kamu kan nak gerak lagi kan? Last lah. Atau saya nak rehat macam mana? So lecturer lain mengajar lah. Okay. Saya nak rehat macam mana? CSP 600 saya ada student, CSP 650 ada student. Memang tak boleh lari dah kan. Dia dah ambil ni. Kecuali saya ambil CSP 600, CSP 650, 600 saya tak ambil. Saya boleh rehat lah. Kan? Saya ambil dua-dua. 600 ambil, 650 pun ambil. Wireless? Dekat mana? Dekat? Oh. Saya tengok KPP lah je lah. Okay, think of this way. The IP address is like the phone number assigned to your smartphone. So apa beza dia dengan TCP? TCP ni macam teknologi lah that makes the phone ring and that enable you to talk to someone to another phone. So IP ni adalah nombor telefon kan. They are different from one another but they are also meaningless without one another. So IP address adalah TCP IP kan. TCP which one IP? IP tu macam nombor telefon. Kan.
IP macam nombor telefon, TCP macam teknologi telefon tu. Okay, kita buat perbandingan right. So kalau kata kita nak linkkan 7 layer OSI dengan TCP IP yang 4 saja, so kita boleh tengah-tengah dia adalah sama. Transport layer dekat TCP IP kita maintain dekat OSI pun transport layer, okay. Tapi yang lain-lain tak. Kan yang lain-lain tak. Kan macam network dekat dekat OSI network, tapi sebenarnya dekat TCP IP dia adalah internet. Kan. So data link dengan physical adalah link. So application presentation tu 3 layer tu sebenarnya dipecahkan daripada application daripada TCP IP model. Okay, first layer kita kalau first layer ambil daripada bawah kan. Ni last layer application layer. So N lah, yang ni yang dekat dengan user kan. The application layer provide the user with the interface to communication. This could be your web browser, email client. Okay. Dulu ada yang saya sebut tadi kan, Outlook tadi kan. Ada Eudora, Thunderbird. Saya masih pakai Thunderbird lah. Saya masih pakai Thunderbird. Kan, untuk download Gmail saya yang penuh tu, so saya download ke Thunderbird. Guna Google apa? Jadi out of topic sekarang. Google tak ingat Google Takeout. Saya pakai ni. Kan? Macam Facebook punya kan? So kita boleh tengok tak history. Boleh. Tak ada. Ni bukan Google Gmail saja. Drive pun boleh. Kan, Drive pun boleh. Kadang-kadang Drive kita main downloadnya rupanya Google Sheet dengan Google Form tu semua link saja kan. Rupanya kita download dia adalah link saja. Banyak. Google Photo pun boleh. Mana Google Mail lah. Ni Gmail. Kan. So kita nak download semua pun boleh. Tak nak download semua pun boleh. Kan. So saya dah take out ni banyak lah. Ni saya dah take out banyak lah. Kan. Kata memang saya buat by month lah. By monthly sebab besar. Satu bulan dekat 1000 email kan. Kali dengan data-data dia sekali. Lepas tu boleh delete lah. Thunderbird. Dan lepas tu kita boleh buka pakai Thunderbird lah. Daripada file dia tu, kita boleh buka pakai Thunderbird. Jadi macam email dekat lokal lah. Ataupun file transfer client, FTP lah. Right. So the application layer is where your web browser, telnet, FTP, email. So telnet kita tahu kita pakai SSH lah.
SSH dia punya secure sikit lah. Kan? Okay, telnet dia clear text. Orang boleh tap, boleh nampak apa kita buat. Kan? So, and email and other client applications are basically any application that runs on top of TCP and UDP that use a pair of virtual network sockets and pair of IP addresses. The application layer sends to and receive data from the transport layer. Okay, TCP IP model layer. Okay, yang ni yang sama dengan OSI model. OSI key untuk yang sama kita nak tahu sebab susunan dia 4 dengan 7 macam mana nak susun kan? Kita susunkan sama-sama transport layer OSI dengan transport layer TCP IP adalah sama. Ni. So ini saja yang sama. Kan? Lain-lain sini dah jadi besar. Internet dah tukar jadi network kan. And then yang ni dua ni. Data link dengan physical jadi link. So yang tak berubah ni inilah. Yang kekal dalam yang sama dalam untuk dua-dua model, ini transport layer. So transport layer provide the means for the transport of the data segment across the internet layer. The transport layer is concerned with end-to-end ataupun host-to-host communication. Transmission control protocol provide reliable connection-oriented transport of data between two endpoint socket on two computers that use internet protocol to communicate. So kat sini soket bercakap. Kan? Soket dengan soket. So maksudnya dia kena ada pintu lah. Soket ni sebagai pintu lah untuk dia buka. So that's why kita pakai port number. Right? User datagram protocol provide unreliable connectionless transport of data between two endpoint socket on two computers that use internet protocol to communicate. Yang ini protokol lain. Tadi protokol TCP kan. Okay, walaupun dia TCP IP model kan, dia ada bercakap pakai connection oriented. Dia bagi salam, assalamualaikum, salam kan. Nak ambil ke? Ambil. Dah dapat dah. So dia akan bagi acknowledge kat situ. Dia ada satu lagi dekat TCP model ni, dekat layer ni yang boleh cakap, kita boleh pakai protokol UDP ataupun user datagram protocol. Yang ni dia hoi gitu je. Kita tak bagi salam ah. Faham tak? Kan. Kau nak kau ambil, tak nak sudah. Kan? Take it or leave it kan. User UDP. Okay. Yang ni tak sesuai untuk netizen lah. Netizen kan dia suka komen kan. Ini tak nak komen, duduk dia diam. Kan. The transport layer send data to the internet layer when transmitting and send data to the application layer when receiving. Okay. Next yang kita sama dengan internet layer adalah apa tadi? Lepas transport network layer kan, network layer dalam TCP kita panggil internet layer. Kan, internet layer provide connectionless communication across one or more networks, a global logical addressing scheme and packetization of data. The internet layer is concerned with network to network communication. So kenapa nama dia internet layer? Okay, masa TCP model ni diberi nama internet dah wujud belum? Belum. So dia adalah internet network sebenarnya. Kan, internet network. So dia apa nama dia pendekkan jadi internet. Dan internet yang kita pakai sekarang ni dia ambil nama daripada model ni dekat layer sini lah. Kan? Okay. So internet protocol provide the packetization. Okay. Kita akan belajar packet frame kan. Okay. So logical addressing and routing function that forward packet from one computer to another. So IP address yang dengan data dia akan disekalikan dalam satu packet. Dia hantar satu packet by satu packet. Tapi dia tak hantar terus, dia pergi ke layer bawah dulu. Bawah pada internet layer apa dia? Physical layer kan.
ataupun network access layer kalau dalam TCP model. So yang ini dia akan tambah lagi, mungkin dia akan ada header, trailer kan. Mungkin dia ada MAC address, so dia boleh dalam bentuk frame. So dalam frame ada paket. Frame akan ada header dengan trailer untuk nak buat checksum kan. Kan nak buat checksum maksudnya paket ni betul tak yang dihantar tu, betul tak kan, sahih ke tak sahih kan. Dia check checksum, kalau sahih dia akan terima, kalau tak sahih dia akan discard, kena hantar balik semula. Kalau TCP hantar balik semula, UDP dia pun tak erti je. Internet layer communicate with the transport layer when receiving and send data to network access layer when transmitting. Okay, dia masuk kepada network access layer tadi kan. The network access layer provide access the physical network. Okay, this is your network interface card. Awal-awal dulu tak ada lagi Wi-Fi, tak ada lagi kan, Bluetooth tak ada lagi, wired pun, internet pun tak ada lagi kan. Dulu ada token ring, ATM kan. So benda-benda macam ni lah. Waktu sinilah network access layer nak access kita punya network kan. And then kemudian kita ada internet, dah start internet kan. Internet dengan internet tak sama. Lepas tu ada lagi Ethereum kan, apa lagi? Lain macam. Yang cerita Marvel tu apa? Eternal. Semua ada ke? Okay. So internet kita tahu FDDI ni apa? Ini yang ni fiber optic fiber optic tapi dia pakai konsep token ring. Token ring ni dia buat dalam, dia akan pass token dalam bentuk round lah. Walaupun mungkin kedudukan dia bukan round kan. Komputer tu macam ni pun boleh, bentuk kereta ni pun boleh, tapi dia akan pass ikut flow lah. Dia akan ikut flow. Nampak? Kalau kita buat bulat, pilihlah daripada sini. So FDDI ada tu. FDDI dia boleh pula ada backup link. Satu ke sana, satu ikut jam, satu ikut jam, satu lawan jam pun boleh. ATM ni bukan auto teller machine lah. Okay. OC, HSSI and then even Wi-Fi. Ada banyak interface rupanya. Bluetooth saya tak letak kan. The purpose of network interface is to allow your computer to access the wireless, fiber optic network infrastructure and send data to other computers. Sebenarnya fiber optic ni bawah wired sebenarnya kan. Ada tak yang optik tak ada wired? Dia bukan pakai fiber optik tapi dia optik. Dia pakai cahaya laser. Macam adalah macam apa tu? Li-Fi Li-Fi. Yang anak lama tu panggil apa? Remote. Infrared. Laser lah tu kan. Infrared. Nama pun dah tak ingat lah. The network access layer transmit data on physical network when sending and transmit data to the internet layer when receiving. All internet-based application and their data, whether it is a web browser, only a web page, Microsoft Outlook, sending an email, contoh a file, an instant message, a Skype video or video call. Data is chopped into data segment and encapsulated in transport layer protocol data unit ataupun PDU.
sama ada TCP ataupun UDP segment. Transport layer PDU are then encapsulated in internet layer internet protocol packet. So the internet protocol packet are then chopped into frames at the network access layer and transmitted across the physical media. Okay, copper wire, okay, fiber, optic cables or the air, Wi-Fi kan, to the next station in the network. So dia tak ada cerita patah balik. Belah sana sender, tak ada. Any question? Nak take file kan nak cepat kan? Cepat lah, take file kemudian, belakang. Okay. Kita take file selepas habis ni. Okay, the next topic, the roles of system administrator. Administrator ni buat apa? Account provisioning, add account for new user, remove for inactive start, handle or issue relating the account, adding and removing hardware, performing backup, installing and upgrading software, monitoring the system, troubleshooting, maintaining local documentation, monitoring security, implement security policy periodically, check security is not violated, evaluate network threat and audit the security system, dan juga buat kerja-kerja pejabat. Contohnya, jangan ingat sistem administrator tak buat kerja pejabat, buat pembelian ke, kan? Kadang sistem administrator ada pula orang bawah dia nak kena jaga juga kan? Ada juga pembantu-pembantu dia nak kena jaga. Habis dah. Satu sikit je. Kau nak cerita account provisioning macam mana? Tak payah. Adding and removing hardware macam mana? Okey. Server kalau kata hard disk rosak, server jalan tak? Jalan, dia ada rate lah. Dia ada rate kan? Kadang dia ada VM. VM maksudnya benda tu duduk dalam RAM. Kan? OS dia dah masuk dalam RAM. Hard disk rosak pun dia boleh cabut hard disk, ganti baru, dia akan tulis balik. Kan? Maksudnya VM pun power juga sekarang. VM, virtual machine. Dia server tapi dalam dia ada VM. VM tu dia akan copy masuk dalam RAM. RAM dia memang besar lah. Kan? RAM VM lagi besar lah. Kan? Dia guna, so benda tu dia copy masuk dalam RAM. Sepatutnya kalau kata kita ada clustering ataupun blade server tak? Clustering satu rack satu server tapi server yang sama tapi ada banyak part. Macam mana dia boleh bercakap kan? Tapi satu server, web server yang sama je. Tapi ada banyak hardware dia. Kan banyak hard disk, banyak CPU, banyak komputer di connect macam mana. And then blade server maksudnya ni satu sama. Tapi dia web server, duduk dalam web server yang sama. Blade server lah. Kan saya tunjuk ni nampak kan. Sebelah-sebelah. Ni rack lah. Rack. Tu pun sana pun ada rack. Kan. Tak nampak kot sebab ni saya share screen kan. Okey, performing backup. Macam mana nak buat backup? Backup ni dalam makan masa. Kan. Kita backup hardware, kita backup OS terus. Kan? Kita rotate lah. OS bila kena hack, satu OS tu kita dah backup. Jangan pergi backup yang dah kena hack. Kadang-kadang kita dah backup, ada yang kena hack, ada yang belum hack. So kita ada dua. Kita restore, jangan restore yang dah kena hack. Kita backup sekali. Tapi kalau dah kena hack, buat apa nak backup? Dia dah tak tahulah kalau yang backup tu dia bypass kan. Masih boleh backup tapi backup yang dah kena ransomware. Kan? So kita ada backup, ransomware pun kita tak takut sebab ada backup. Kan? Ambil balik. Cuma mungkin data tu yang latest hilang lah. Kan? Latest yang selepas kita backup, ada latest, lepas tu kena ransomware. So yang tu mungkin hilang lah. Tapi at least kita tak rugi banyak lah. Kan? Kita tak rugi banyak. Installing and upgrading software, kerja sistem admin. Monitoring the system. Monitor kena tengok Nagios lah. Hari-hari kena tengok. On tak on kan. Server ni kena on 24/7. Kan. Kalau nak down dia waktu mana? Kalau nak down pukul 12. Selalu nak down server ni terpaksa down, kita tunggu hari raya.
Semua orang pergi hire, kita downkan server. Kita tak hire lah. Sedih kan. Masa tu tak ada orang nak pakai kan. Kita boleh down. Tak restart ke apa. Macam Maybank pukul 12 malam tu dia bukan down server. Dia tutup access je. Dia tak pernah down pun server dia. Kan. Troubleshooting ini yang leceh. Dia jenis memang pakar. Ini patut sistem admin ni dah jadi engineer kan. Kan? Dah boleh jadi engineer sebab troubleshooting punya part. Komputer engineer kan. Komputer engineer. Jadi sistem admin. Patut dapat gaji engineer lah kalau dia pandai buat ni kan. Yelah bukan senang. Kan? Bukan selalu tapi kali kena memang sakit kepala kan. Ni yang kata buat kerja-kerja admin tu. Local documentation, pembelian tak pembelian semua nak kena ada. Audit tak audit kan. Security. Right. Polisi lagi. Polisi ni pun satu hal. Kita dah ada polisi tapi tak laksana polisi. Apa yang panggil? Penguatkuasaan tak ada. Penguatkuasaan bukan sistem admin punya peringkat. Dia lebih kepada orang atas lagi. Yang kena mewajibkan benda tu. Pihak berwajiblah. Kita cuma sediakan polisi. Right. And then audit. Audit kena audit sendiri sebelum kena audit. Okay. Auditlah kamu sebelum kamu diauditkan. Macam. Alright, so any question? Chapter 1. Alhamdulillah habis. Baru boleh take file kan? Take file. Okay, take file. Soalan take file. So kita tutup chapter 1 dengan tasbih kifarah dan surah Tuhan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Insana bifus illa alladhina amanu wa 'amilus solihati bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Okay, thank you semua.